malimot ka, then katong isa ka method ako ang i-suggest. So if you were given address man no, surcharge daw ko no, nakay-surcharge here. Mo ni nani man to yung assignment, di ba? Nakay-surcharge diri. So imong surcharge naa kay QK yan. Tapos napod dayon kay soil. So kani siya nga soil imong gina-consider. Diba? Mo man na ang imong lateral pressure nga na diri lateral pressure due to soil and another surcharge. So imong diagram ana surcharge iyang diagram o siyang diagram sa katong example gani nako ganina. Tapos na lang ni screenshot. Yan. Hawa. Diba mao ni ang ato ang Diba mao ni ato ang soil, mao ni ato ang cohesion, mao ni ang ato ang surcharge, mao ni ato ang water. Unsay diagram sa ato ang surcharge? Rectangle, so we draw a rectangle. Yan. Asa siya nag-start? Diri man. So diri pa ta mag-start. Rectangle din paupos. Next is unsa pa mina soil. So unsay diagram sa tong soil? Triangle. So mag-draw tag triangle diri. Ana. Asa ang force or asa ang center sa ato ang rectangle diri sa tunga. Although dili siya murag tunga tan-awon no pero sa tunga na siya sa imuhang rectangle. Ang kaning triangle asa ang iyahang centroid. Diba that is from here to here. Ana, diba 1/3 H. Ano lang? That is H over 3. Diba? Kumana siya. Okay. So when we get the forces, based ng taning ato ang diagram. Unsay formula sa ato ang surcharge, di ba kani Q, K or quickie. Quickie, ayan. Then, unsay formula sa ato ang sito ini kini ang soil mo man ni kumar gyapon dito ibuta dili na siya y sub ana ra siya diretso because wa man gi-mention nga na water ani. So diretso ra siya y. Okay? Then gi-simplify nimo mura din na siya ang imuha formula. Diba? So masayon siya if imo siyang i-diagram. Medyo gubot siya tanawon sa ako ang table right now ay sa inyong screen kay murag daghang kuris-kuris. But once na mag-try mo og solve, mas ma-appreciate ninyo tong i-draw sa una ninyo ang diagram. So let's try this one. No? Not responding na siya. Walag akong PC. Why? Ay, ka-open ulit sa ad. Sorry. Wait na ako sa i-close. Oh no. Sama ka lagi. For a while lang class. Sana magiging ka-open ako. Pag na open ng mga apps mo,
Close na. Okay. So, why don't we try this one? Try na to og derive kung unsa ni niyo kuha kung kani nga formula. Ni siya mismo. When we are given a problem, first is mag-try sa tao draw sa ihang actual nga situation sa ato ang soil. Ingon na siya unsay depth sa imong soil, unsay depth sa ay nakabot imong surcharge and whatsoever. So, ito na siyang i-draw. After drawing that one and ng mga heights niya, ayan na din ta mag-proceed og draw sa ato ang pressure diagram. Okay? So, first, we have here your Q. Let's move this. Let's move this one. Now, sige. So, let's try this one, no? Kani mo diha kay gilahi mo niya ang diagram mo. Supposedly, ani ni siya. First is ang surcharge. Rectangle, na. Okay? So, unsa may kuan sa iyang surcharge diri? Unsa man ni siya? Kani siya. Unsa man ni? Yung formula sa stress diri. That is QK. Diba? Muna. Unsa pa may naa diri? Kani. Kani nga soil, diba? So, draw that one. Hmm. Actually, wait. First, kanisa. Man na siya kutong. Diri. So, kana siya nga triangle. Unsa man ang formula ay ano ito? Unsa ang iyahang formula sa imuhang pressure ganiani? That is just I S H yosh, diba? Naman to. Tapos kani i-dry man ni siya. So mura na siya. Labi kaning diri. Unya nakapatong man ni siya. Ma'am libog lagi. Unsaon lugar na ma'am? Ana ra lugar din na siya ma'am ana. Tapos ana dayon. No, very wrong. Dili pwede anak klasa tungod kay lahi nga soil diri triangle. Tapos lahi pud nga soil diri another triangle. Kulang. Actually, mao man to sakto pero kulang. Sana ko nagkulang, ma'am. Kani siya nga imuhang pressure diri. Take note, nakapatong man siya diri sa imuhang soil, di ba? Sa ubos, sa imong water table, sa imong saturated soil. Nakapatong siya. So, sa ato pa, it creates surcharge. Di ba? Kaya nakapatong gud siya. So, kibali na siya weight. O, may na ang kuan sa ato ang surcharge, no? So, in other words, naa kay another rectangle here. So, unsa may formula yun, formula sa pressure ani diri? Same sa pressure nimo diri sa taas. Okay? Unsa man siya nga soil diri? Same ni sila. Unsay height nga gibasihan? Ang height nimo diri H1. H1 siya. H1 pud ni siya. Okay?
Don't get confused. Kay naay uban nga ang iyang gigamit nga height diri is ang height sa ubos. Very wrong. Okay? Ang imong basihan nga height diri sa kuan kani siya kay Sir Churchman, ang height diri sa imuhang top nga soil. And ganung inani man akong pag-discuss ani gi-separate man ako. It's because napay times nga kani siya sand, kani siya clay, dili sila safe. So maglahi-lahi pud ni ang ilahang unit weight. Ay actually kani siya mag-same ra gyapon ang ilang unit weight. Pero pag abot diri mag-create na pud kag another kay wa pa man nimo gi-consider, 'di ba? Mag-create na pud kag another triangle, aya pa din nimo i-consider kung unsa ning unit, unsa ni nga soil diri. Since saturated man, aya pa din ka mag minus YW times height. Basically, ana na siya. Then, gosh ka, ano lang. Tapos, unsa pa may kulang no wala nato na consider ang ato ang water table. So another na pud for water table. And that is ang kama ana. Gubot kay siya class no. But I hope gets ra. Let me make this clearer. Wala ko siya makulong. That is YS H1 okay. Then H1 gyapon na siya. Kani siya ang imong H na ni 2. H2. Why? Imong gina-consider nga soil kini naman. Okay. So ang kani siya unsay ang ang kani siya ang kani unsay iyang gina-pertain ang soil diri sa taas. Kani siya soil diri sa taas ang imuhang surcharge. Kani siya mo ni ang tibuok soil sa taas. Kaning duha is tungod sa imuhang soil diri sa ubos. Inana siya pag-draw. Gubot kita naman ako ang sulat diri. Pero I hope gets ra class. Anyways, if you have any questions regarding the topic, you can ask none. Then we have here Rankine active pressure. Mo niyang formula similar gihapon. Awan ni diri oh. Since active, ang imuhang cohesion negative siya. Okay? Kay mo oppose man siya sa imuhang lateral force. Ngayon. Okay? So, ana lang. If passive na siya, mahimo man siyang positive. So, tanawa gani ang imuhang diagram diri. Actually, makita man ninyo kung unsay gakahitabo, no? Ang cohesion nimo is pa didto pero negative. Yeah. Kumuni ni ang final na formula sa imuhang Rankine active. Actually, di na ako i-expound kayo kung unsaon, giunsa ni kuha nga formula, no? Pero murag sabotable naman siya. Then, you also have here, ato, kani siya. You can use this formula, actually, masayon if memorize na lang ninyo ang formula. Or, if you want to, katong diagram gihapon inyong basihan, pwede gihapon kato. Para makuha ninyo si Z. Mura man siya ratio and proportion lang. Then we have here Rankine active earth pressure o tanawa. Yung formula taas na. So lahi-lahi no o formula ang imuhang coefficient. Take note ha, formula sa imong coefficient, see?
Kung imong active, normally consolidated, so at rest na siya. Oo. Wait, dili. So, ang active is inani no? 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. If passive na siya, si negative sa taas mahimong positive if passive. Active man, negative siya. Diba? Maila naman, dali naman po siya hinumdumon if passive, it's because passive and positive, similar sila to start with letter P or letter P. So when you see Kp, that is positive, sa taas, negative sa ubos. When you say active, opposite siya sa positive. So negative. Ano lang. So, muna ang formula, no? Muna na ako ingon na siya inclined backfill. Unsa man ang inclined backfill mo ni siya? Nanay nakapatong diri. Then usually kaning direction bitaw ani given na siya. So tensile crack mo ni ang formula. Cohesionless tag-as yung formula class. Memorization ba ni ma'am? Yes, memorization siya. Cohesionless soil. Then that is the passive one, and another passive formula for the column. So, pag ninarangkain, karon column. Ayan. Then, example. Example number 1. In accordance with Rankine theory, what angle in degrees results to a coefficient of lateral pressure equal to 4.0? Given si 4.0, equal to 4.0. So, given si 4.30, tapos ang pangita is ang degrees. So, igo lang nato gamitan itong formula, si substitute nato, strip solve, we get 36.9. So, yun na. Actually, naiinani ng mga questions. Murag, kuan na lang niyo siya, bonus na niyo siya if bugawas. A 5.4 meters high retaining wall is supporting a horizontal backfill of a cohesionless soil unit. Weight is given 17.3. Angle of friction given 36 degrees. Determine the at rest. At rest. So, ito yung formula sa itong at rest. Sa itong coefficient, that is basically 1 minus sine theta. Do not forget that one. Substitute na to, kuha na to si 0.41. Then, kuha ulit na to si force. You can use the direct the formula directly or the equation. Substitute all the given naman pud tanan. Kuha na to si 103.4 kilonewtons per liter. So, yun na no. Example number 3 na to. A 6-meter vertical retaining wall is supporting a cohesionless horizontal backfill having a weight of 16 kilonewtons and an angle of friction of 30 degrees. Determine the at rest, and active lateral force per unit area. So first, at rest. I-draw sa nato. No, so we draw first the problem para for us to make it easier to visualize everything. So we're gonna use 15 kilonewtons per meter here. That is your surcharge. Then wala na may other na given. So that's basically it. Cohesionless, so our cohesion is equal to 0. Atong height given man. So ano to sa diagram. Next is we draw the pressure diagram. This one, very easy. Then, after that one, ato din isolve ang ato ang pressure sa ubos or ato stress.
So that's basically, unsay formula gani ani? That is QK. So yung formula sa tong soil. That is Yoshka. Ayan. So basically mo lang ni. Kuha niya first ang coefficient. Then next is we proceed on getting the pressures. So we have here 7.05 for sigma 1, this part. And then for sigma 2, we have 45.12 kilopascals. Then after that one, we use the diagram. This is a rectangle. So basically the area of your rectangle is base times height. What is your base? That is 7.05 times the height, which is 6. Then for F2, that is a triangle. Say, what is the area of our triangle? That is just 1/2 base times height. So you have here 1/2. The base is 45.2. Height is 6. We get the value of 177.66 kilonewtons per meter. And that is your force. You might ask, Ma'am, nganong kilonewton per meter force mo kasha? Per unit length of the wall. Class, this is assuming na kani siya here is 1 meter. Okay? So, kaning atong ginasolve diri nga kilonewton, ay kani atong makuha diri nga value nga kilonewton, always na siya naka per meter. Naka per meter na siya. Okay? So, 9 times na ang problem is makabutang diretso ra kilonewtons. That is also correct. Okay? So, pwede siya per meter, pwede po wala. Namang ibang books, nga di na nila ginabutang ang per meter. Apoy books na ginabutang. But, same na sila, okay? Now, for solving the active lateral force per unit length, we do the same process. The only difference is that our K active or our active coefficient is now different. So we're going to be using a different formula. Since it's active, negative ang numerator. So the numerator is negative. So we substitute all the given. We get an active coefficient of 0.307. Substitute it back to our formula for the pressure. So we get 4.61, 29.47. And then go back to our forces. That is force 1 here and plus force 2. We're still going to use the area method. So that's just base times height plus 1/2 base times height. We get the final active lateral force per unit length of the wall, which is equal to 116.07 kilonewtons. So that's example number 3. Very easy. Next is for example number 4, a vertical retaining wall 6 meters high retains a horizontal backfill having the properties of as void ratio of 0.6, specific gravity of 2.6, and moisture content of 24%, angle of internal friction is 25 degrees, compute the magnitude of the active force. If the water table is on the ground surface level with the top wall. Compute the magnitude of if the water table is on the ground surface level with top. But anyways, let's just follow the diagram. So, the given here is that 6 meters. Then we have 3 meters above the soil above the water level or the water table, and then below we have another 3 meters of the soil. So first things first, we solve for the after that one we draw our pressure diagram. So since we have here soil,
let's just say that's soil 1, that is soil 2. So soil 1 is 1. What is the formula here? That is just YSHKA, right? Yoshka. Then at the bottom here, um, YH1. The bottom here, since this is basically the, what you call this? The surcharge. So you consider this one as a surcharge. So we have here a rectangle portion area over here below it. So, so technically the pressure here is equal to the pressure at the bottom here. So this one is the same as this one. Okay. Then after that, after considering the top layer of your soil, so we're gonna consider na dayon the bottom layer, which is saturated na siya. When gani saturated na nga to ang soil, we consider the water table or the pressure due to your water. So that is basically YWH. And this one is Y prime, same Yoshka. Ayun. After completing your pressure diagram, let's proceed to getting your active coefficient, which is basically equal to 0.406. And then we're not given the unit weight, the saturated unit weight and the dry unit weight, but we were given the void ratio, so the other geotechnical properties of our soil. So we can solve for our saturated and dry unit weights. We're gonna use our formulas here. So direct substitution, since everything here is given man, di ba? Wala may kulang. So we can get our saturated unit weight, which is equal to 19.62, the dry unit weight, which is equal to 15.90. After that one, we substitute. Actually, kaning iyaha diri, gikuha pa niya ang PA, no? Lahi iyang process diri ba? Ano no, same na di ay. The only difference is that, wala mo rin sunod. So, after getting your dry unit weight, you get your pressure. Ano ni siya mo pressure? Sa ubos. Ano mo value sa ubos? So, that's A, B, and C. So, after getting your pressures, you then use that one, solve for the areas of each shape. So, this is 1/2 base times height, siya. Another 1/2 base times height. No. This is this one. So, kani. I think kulang gali. This one class is kulang. I believe na pa ni 9.41. 1/2 base times height. You might wonder, nangikan ng 1. That is 1 meter. Dire. 1 meter nga length sa imuhang vertical retaining wall. Pwede man yung times 1, pwede pud wala. Other sources, they add 1. Napoy others nga dili. So I hope you don't get confused with that one. Then, after solving the total force, active force, you get the value of 149.42. So again, that's basically adding or the summation of all your forces here. And sa pagkuha sa forces diri, that's basically the area of your pressure diagram. Okay, so last problem for lesson 3. A 5.4 vertical retaining wall is supporting a horizontal backfill of
a normally consolidated sand of cohesionless soil having a unit weight of 17.3 and an internal friction angle of 36 degrees. Plain lang siya. Cohesionless meaning zero ang iyang cohesion. Wala may water table, wala gi-mention ng other things, so inani ra yung diagram. Now, ang gipapangita is basically the coefficient naman, the atras, active, and passive coefficient. The forces rather. Since inani, so we have this one no, na-draw naman nato ang given. Ang diagram ani niya, it's basically simple lang kayo. Ano ra? Isa ra ka triangle. Right? Then, unsa to formula sa atong sa ato ang pressure diri, that is Y and Yoshka. Ayan. Or Yoshko. So, ayan. Then, after that one, makuha na to ang formula, no? That is just 1/2 base times height. Mo na din yung formula. Okay? Balik-balik ra. So, nakalahi ang iyarang coefficient. So, diri yung coefficient at rest, active coefficient, and passive coefficient. So, kuhaan sa nato itong mga coefficients, no? At rest, we have 0.41. Substitute na to diri. We get 103.42 na at rest force. And for the active coefficient, we have 0.26. Substitute back again to our initial equation. We get the value of your active force, 65.58 kilonewtons per meter. Next is for the passive force. We have here 3.85. So the passive force would be equal to 971.10 kilonewtons per meter. Ayun. We're done with lesson 3. Do you have any questions? So I'm assuming na wala. Okay, since wala may nag-raise of hand, wala mo po sa katong online questions.org. Wala naman tingali no, murag taod-taod, murag nataod-taoran jud ko kuan discuss aning lesson 3. But I know for sure ang uban sa inyo naka-advance na o tuon ani. Kay nauna man gud ang PowerPoint. So, mag-lesson ta og lecture 4. Hello, naiga. Unsa to? Naiga as question. Ito flukan na tingali. Okay. Can you see my screen? Or lag pa ba? Yes, ma'am. Nakita yan, ma'am. Okay, walay makita sa ako. Ay, wait lang ha. Ipa-load sa nako kajut. Kaya ang pag-record mong good. Kasi makita sa ako. Bakit? Ayan. Okay. So, let's proceed to lecture 4. Oops. So, lecture 4, we have here earth retaining structure. Similar naman siya sa katong ganina na itong mga
Anong dili siya ga-reflect? Dili ga-reflect sa akong screen sa recording. Amin na lang kung ano isa pang yeah. So we have here earth retaining structures. Retaining structures are engineered to retain soil and rock. The earth retaining structures are the following: gravity retaining walls. So na-discuss na natin gravity retaining walls. Proceed ta sa sheet piles. Okay? So sheet piles muna ni siya. We have different types of sheet piles. Naatay cement sheet piles, naatay steel iron sheet piles, wood piles, then we have here fiber reinforced plastic. Unsa may common nga ginagamit nato? Steel iron. Kani. Ito bitang na-issue nga galutaw nga sheet pile. Mo ni siya. So sheet piles. So si pulo sa ni sheet piles. Usually ginagamit siya for soil slow protection, soil protection kanang sa to mga flood control, especially na siya kanang sheet pile sa ubos kay para dili na dali makuan ang soil sa ubos ato ang sheet pile. Ang problem is kanang ato ang mga kanang projects, other projects, I don't know where ahato nga mga projects no, pero ang issue currently right now is instead daw kuno nga taas kayo ang sa plano actually taas, like let's just say 12 meters. Pero ang ma-reflect ana dito sa actual sa construction mismo, imarok daw kuno nila. Wait, tabo, instead of 12, na lang 6 meters mo ginana bitaw. Muna corruption. Ano lang, nahinumduman ang nakaklas. Anyways, naman to i-share dito sa amo ang picture nga ano daw kuno na-scroll sa feed, tapos tulba pod kayo ang iyahang sheet pile no kay naglutaw na jud siya. Like tapos luwi kita kay sige tagkabahaan. Ay, nako, pudger no. So, supposedly ang purpose jud anang sheet piles class dapat lalom jud na siya. Kay para ma-protect ang soil. Usually soil protection mo siya or slow protection. So very important na dapat talong siya pero ang kahit tabok dili siya lalaro. So that's so sad. Anyways, there are different shapes sa atong sheet piles now. We have Z-type, H-type, flat web, and hollow rectangular. I'm not sure if nakakita na mo ani, pero if makabantay mo ka ng mga bridges, naggamit nga po nila ang sheet piles. So there are 4 steps in adding our sheet piles, no? So we have here the sequence of the construction of a backfill structure. First step is nakay dredge. Okay? So mo ang original nga ground surface, pao na ni. Ato na siyang bungkalo na kay wow. Nanalintay dredge line. Okay? Excavate nato na ang area dira. Una dayon ni ang gina-consider na new na elevation sa soil. After that one, ay hapaday nato ibutang ang ato ang pile. Kani kuno atong pile. Okay. So ato na siyang na may uban nga pile drive, hammer. So depende sa unsay process sa plano, buti sa doon. So pagbutang sa pile, ay din nato butangan og backfill. And then naman tay piles nga naay anchor rod. Okay.
natay anchor nga ginabutang dira, napay uban nga wala. So depende actually. If wala man gani kay anchor rod dira, dapat lalo mang imuhang file. Okay, para mo resist siya sa moment. So, butang kag anchor dira, after that one, ayaw pa din mo tambakan balik. Mo na din na imo ang final na elevation sa imong solid sa backfill. Ano lang. Then, there are two types of sheet pile, no? Cantilever sheet pile and anchored sheet pile. This is what I meant by duha ang atoang classes atong sheet pile na ay walay anchor, which is cantilever. Di ba, ang si characteristic sa cantilever, naka-overhang lang. Walay nakasupport sa iyaha. So, inanin na siya. Walay lain naka-support diri. Ang iyahang kuan, point of rotation na diri sa ubos. Kaning tunga diri. Then, sa anchor sheet pile, so nanatay anchor, duha po na siya class. We have free earth support and fixed earth support. What's the difference? Free earth is na movement diri sa ubos. Fixed earth is fixed siya diri sa ubos. So, ana lang. Duha siya ka klase, cantilever and anchored. Sa anchored natay duha ka supports. So, we have free earth support and fixed earth support. Then, napod tayo duha ka klase sa pag-solve or methods. Kato ang anchored sheet pile. We have fixed earth method and then free earth method. Oops. So, when we say anchored sheet pile, that assumes that the pile is moving away from the soil, allowing the soil to settle and exert pressure on the pile based on Rankine and column, not rigidly connected to the surrounding soil. And then, the anchored sheet pile is the opposite of what a free earth support. Ang fixed earth is the opposite lang sa free earth. So, if kani siya nakarangkay, naka-column, so active-passive, kani siya at rest. Then, ang iyang bottom, is kani siya naka-rigidly connected, not rigidly connected. Ito ang fixed earth is rigidly connected siya. So, dili kay siya gagihok sa ubos. And then, for cantilever sheet pile, muna yung formulas, no? So, we have H plus D. So, kani siya. Actually, all you need to do is just memorize this one. Dali naman siya. Similar naman gyapon siya sa ato ang discussion sa retaining walls kaganina. Katubit ang lateral earth pressure. You use the same formulas, you're good to go. Kanilang dayong pressure diagram, imuhang bantayan. And ang imuhang depth or mga heights sa imuhang soil. See? If imuha tong gamiton tong katong area method kaganina nga ako ang dimension, you can derive these formulas. Okay? So, pagkuha sa passive force, o sa active force, o sa passive force, similar. Diba? 1/2 base times height. That's just the area. Diba? So, ito lang, area lang mo na siya. Then, for the moment, so, kani mga chakras, mag-assume ta na ang atuang moment at point A, ang point A usually kani diri, dapat dili na siya mo lihok, diba? So, atong moment dapat dira is 0. So, we equate the two equations. Nakay force here times, so, moment, force times distance. So, your force times the distance. Ano? Force times the distance. Ano lang? So, danagi ka na niyang formulas. Oh my God, it's already 10 p.m. Wait a minute. Lecture 5. I think I'm gonna end our lesson here.
for lecture 4. Or maybe mag-record ko ani like later na lang. Or sa Monday na lang class week. Okay, let's see your schedule. Okay, supposedly Monday, lecture 5 na ta. But namoy hands-on activity sa Thursday. That's for 4K. Ikot pwede nga next week din po. I-ano. Anin lang. I'll be lagi next week na lang dayon ang ako ang continuation sa atong lecture 4 kay mura gabi na kayo 10 PM. So I will be sending this in advance. Your assignments I will be sending it in advance. You have practice problems I will be sending it in advance, but the deadline for your practice problem will be on that is duha na siya ka practice problems class, that is practice problem 3 and 4. So idungan na nako na siya pati ang assignments 2 and 3. Idungan na siya ang deadline, and that will be on Sunday. Is it Sunday? Yes. Sunday, September 7. And by next week, you will be discussing continuation sa lecture 4 and lecture 5. Then by Thursday for 4K, you will have your hands-on activity. So I will also be inviting for 4K sa schedule na to sa 4A. Okay, para maka-advance mo o tanaw sa lecture para sa lecture 4. Kaya ang ato ang hands-on activity by Thursday is about lecture 3 and lecture 4 mga. So gansi mo if dili na if makauna ang section 4A. Weird magud kay atong schedule eh. Kaya ang sa 4K nagsunod. Ang 4A layo pag agwat. Anyways, so that's it for today's video. Thank you everyone for actually joining. The 27 of you. I appreciate kindly. So I appreciate everyone. Kini pa yun din nato oras jud. May I see if kinsa diri ang 4A and kinsa diri hands up sa daw if 4A. Nabi 4A sa meeting right now. Anay 4K, very good. So, mayo. Then, the rest lugar is from 4K. No? So, with that, since the effort mo mo gatan sa tong lesson today, kindly comment your name and your section sa ato ang message box tong comments dili. Because, of course, I will give you additional things. Readers. Wala naman tingali mo yung other questions, no? I will be uploading the video tomorrow na. Actually, the data lang ko right now. So, wala kalit ang internet. But tomorrow, hopefully, mabalik ng internet connection na. Again, your name and your section. Pwede na surname na diretso. Surname then section.
Since wala na may other concerns, you may leave na dayon. Thank you, everyone. Bye, ma'am. Thank you. Um, Again, kindly comment or name and certificate.